Hallelujah. Tapno makita mi yung Apo Dios dayjay banag Apo nga nagaramidam. Kada gitoy o Apo Dios nga sakripisyo ijay cross. Agyaman kami Apo nga ken ka o Apo Dios nga nagapu amin dagitoy. Agyaman kami o Apo kada gitisong amin nga testimonyo o Apo Dios nga gapuna o God na managbalin o Apo kada kami o Apo nga matalek nga agtalek Apo Dios ken kan kanayon. Agyaman kami mo o Apo Dios kada giti sa Apo nga isu nga didakkel nga liwliwa kay isu nga mabalin mi o Apo Dios nga pagkamatalkan iti tunggal daw. Agyaman kami o Apo Dios taken ka nga aga po iti panakaagal. Ken ka nga aga po iti panakasabat dagiti kasapsapulan. Ken ka o Apo nga aga po iti protection o Apo Dios. Kada iti tiyempo o Apo Dios nga uray pay kada iti saan mi nga mapagpakadaan agtrabaho ka Apo. Uray pay kada iti tiyempo Apo nga at dadagiti banbanag, problema, iti biyag, iti pamilya, Apo. Agyaman kami o Apo Diyos ta adaka nga mabalin mi o nga pagkamatalkan pangibagaan. Amin kadagiti nga banbanag, Apo Diyos. Agyaman kami, tidayting aldaw, iti presensyam, Apo nga adda, Apo nga isu nga binmiyang Apo ginagabatan mi Apo dawatik nga rubugan ni ipatpatuloy nga i-bless dagito nga kabsat Apo dawatik o Apo Dios iti manakabalin nga imam Apo nga isu nga panangsagid mo iti tunggal maysa tapos kasta o Apo Dios mapapigsa kami pay mapabilig kami pay direyti nga aldaw kasagtuloy kami nga agserbi Apo Dios malaydayaw ka at itigmikan ka, iti sa aming panagyaman, Apo Diyos. Hallelujah. Itinagan na Jesus nga po mi. Amen. Bagang sapa tayo, kapagsak. God is good. All the time. All the time. God is good. Lukatan tayo garot ti Biblia tayo, ijay libro ni Jeremiah, chapter 45. Ibasak ti Ingles. Jeremiah, chapter 45. This is what Jeremiah the prophet told Baruch, son of Neriah, in the 4th year of Jehoiakim, son of Hosea, king of Judah. After Baruch had written on a scroll the words Jeremiah was then dictating. This is what the Lord, the God of Israel, says to you, Baruch. You said, woe to me! The Lord has added sorrow to my pain. I am worn out with groaning and find no rest. The Lord said, say this to him. This is what the Lord says. I will overthrow what I have built and uproot what I have planted throughout the land. Should you then, seeking great things for yourself, seek them not, for I will bring disaster on all people, declares the Lord. But wherever you go, I will let you escape with your life. Lord, Panginoon, maraming salamat po Diyos sa araw na ito. Tunay nga, Lord, na ang araw na ito ay nangungusap ka sa bawat isa sa amin, Panginoon. Mula Bible study namin, Panginoon, nandun, God, Lord, yung sa mo, Apo Diyos, nga iparparik na mapo kada kami, nga kasapulan da ka, tiday ito nga oras, Apo. Ado, ti pakariribukan mi, Apo, ti biyag nga da ito nga lubong, Apo. Nga magtaltalag kami, Apo, kingka. Tiday ito nga oras, Apo Diyos, ket amok nga agsarsarita ka. Nangungusap ka sa aming lahat, Panginoon. Kaya nagpapasalamat kami, O Diyos, sa araw na ito. Pero bago ang lahat, linisin mo kami, Panginoon. Pakawanin na kami ti amin nga basbasol mi Apo nga naramidan mi. Ammom Apo ti amin nga kaunggan iti puspuso mi, iti biyag mi.
dagiti rumrumwar iti ngiwat mi Apo Dios ket the Lord dawaten mi nga rod ito pamakawan ti daytoy nga bagi daytoy nga biag mi Apo Dios ket amumi nga pinakawan na kami Apo ti daytoy nga oras ket daytoy nga oras amumi nga makibiyang ka at trabaho ka ti daytoy nga oras ket amin Apo nga manggagan mi nga sasaom Lord ket maimula mi iti puspuso mi nga iso ti pagbiagan mi Apo iso ti pagdakkelan mi ken umununeg pay ti pamati mi Apo kingka ket daytoy Apo Dios dawaten mi met iti banal nga espiritu nga iso Apo ti mangiturong iso Apo iti guide ti amin Apo kayat mo nga iparamid Apo kada kami amin nga iparangarang mo Apo ti daytoy nga aldaw ket iso iti iso Apo ti kayat mo nga maaramid Apo ti biag mi ket daytoy ti dawaten mi itinagan mo Apo Dios nga manakabalin in Jesus name we pray amen. Makita tayo dito nga ni Jeremiah iso ti prophet idi fine ini Jehoiakim ket ni Barok ket iso ti scriber na iso ti agsursurat ti amin nga ibaga ni Jeremiah amin nga mangyari iti daytoy nga bansa nga Israel ket daytoy nga nabasa tayo makikita tayo nga adda ti kayat nga iabot ibaga na nga sao pamalakad kini Barok iso nga daytoy ti isurat mo kunan ni Jeremiah kini Barok ta mismo nga daytoy nga scriber na daytoy nga secretary ni Jeremiah ket adda ti problema na iso nga daytoy nga aldaw ket makita tayo nga agsansanuong dakkel ti problema mariribukan ni Barok iti daytoy nga time apay nga ta iso nga ni Barok ket maysa nga example tayo iti biag tayo nga pudpudno nga mangyari idi panawenda ket daytoy nga panawon tayo iso nga ti pamagat iti pag-aralan tayo tangal daw ket God in times of trouble. Amen. Nya po Dios iti oras iti riribok. Ket mabasa tayo nga na-explain tayo verse 1 nga ni Jeremiah nga prophet. Kini Barok nga secretary na. Ni Barok ket maysa nga namati. Maysa nga mga ayat kini Apo. Maysa nga naununeg iti pamati na. Iti Dios nga nabiyag iti panawenda. Ket nakita ni Barok iti riribok ijay bansada, ijay lugar da. Nakita na no kasano da nga naparmot iti kalaban da. Nakita na no kasano nga nawara-wara dagitoy nga namati, dagitoy nga Israelites. Naguyugoy da iti ayos iti barbaro nga pamati. Pamati iti Diyos-Diyosan. Pamati iti culture. Pamati iti amin nga inyid dagitoy nga dayuhan. Iso nga ni Barok ket permiti riribok na iti biag na. Dadagsen na ti daytoy nga bansang Israel. Kit kuna ni Jeremiah alaem Barok i-scroll ket isurat mo daytoy. Amin nga i-dictate ko isurat mo kunana. Han nga ipagarok ni Barok nga isuna met gayan. Iti maisurat ti daytoy nga scroll. Suna nga mismo iti adda iti mensahe na Apo Dios iti biag na. Nakita na Apo Dios awan ti mailingid tayo. Awan ti mailimeng tayo. Iti imatang na Apo Dios. Uray man daytoy no sarsariliem. Ammo ni Apo Dios. Ti pagkurkurangan ti maysa ken maysa. Ni Barok ket maysa nga example tayo iti biag tayo no kasano tayo nga
ma-solve daytoy riribok nga umay itibiyag tayo. Number 1 nga rod, God is our present help in times of trouble. At paiso kakabsat nga in times of trouble, anya ti muna nga pagkamangan tayo. Sino? Niya po. Iso ti umuna nga asikgan tayo. Ket anya ititimak ni Apo Dios nga umay kinya tayo. Ti panagbasbasa tayo iti Biblia. Iso iti sasauna. So the word of the Lord will speak to us in times of trouble. Di ba kakabsat? No adda ti problema tayo, ti umuna nga kamangan tayo kit ni Apo. Amen. Yut no digyan pa nagbasa tayo ti Biblia, mauawatan tayo. Kani Apo Dios makikasasao kanya tayo. No nyaman ti problema tayo. Isuna iti number 1 nga makatulong kinya tayo awan sa bali. Bago tayo mapan iti tao nga mo tayo nga makatulong kinya tayo, doktor man, hospital man, no sino man nga nangangato nga tattao no kaibigan tayo, gagayen tayo, relatives tayo, ti pamilya, bago tayo nga mapan kinya na unapay nga umasidag tayo kini Apo. Amen. Di panagbasbasa ti Biblia, panagkarkararag, panagkankanta, amin amin. Laawan iti sabali nga makatulong kinya tayo nuhan nga isuna. Isuna iti refuge. Amen. Isuna ti hiding place tayo. Amen. No adda ti problema tayo, hampay lang nga tumaray tayo ijay church ti Zoe. Urayan niya nga lugar adda ta niya Apo Dios. Yes. In times of trouble, God's presence is anywhere. Kasla di jay testimony ni testimony nga nangagan tayo tatay. Gayay adda dati bingit iti problema nga matinag. Yaman muna nga di na nga baybayan isuna ni Apo. Adama one time nga napasamak mat kinyami, nagbiyahe kami di La Union, napang kami nag-beach. Inikanak ni Apo Diyos ti vision. Apag arimata. Pagriing ko nga kasta kat nakitak nga di lugang kat matinag di bangin. Kat di jay nga aldaw agbiyahe kami. Dijay nga arimata nagkararaga. Lord, di na kanila po baybayan ti dayti nga biyahin. Sika ti refuge ni, sika iti mang salaknib kinyami, sika ti mang protect kinyami ti papanan mi. Napasamak kakabsat, ijay lugar ti sablan. Adda nasabat mi nga lugan matlaang nga jeep, nagdinugpada ket jay bayer na kabangin inakaisadsadan na jalugan ijay igit iti bantay. Uray matlaang jalugan nga nakiibanggaan na. Iso nga no tawagan tayo ni Apo Dios. God is our present help nga kuna nagaron. Amen. Nga noong umuna nga iso tawagan tayo sa lakniban na tayo. Psalms 46 verse 1 kuna nangarod. Ti Dios iso ti amang ken bilid tayo. Sisisibay unay saranay iti panagdukot. Agpayso daytoy awan sa balin. Isuna ti makibiyang, isuna iti makialam kanya tayo, no adda riribok nga umay iti biyag tayo. No aglislisi tayo, iti pagayatan ni Apo Dios, nga ampay nga isuna iti pagtarayan tayo muna, malihis tayo. Agdangdangag tayo iti advice
iti tao, lalo no hanga namati, lalo tayo nga may lilihis. Lalo tayo nga maawan, ijay presensya ni Apo Diyos. Agpay sukabsat, di ba? Numaminsan, namati tayo. Nung naununod, di problema tayo, riribok tayo. Numaminsan, tila pang ibagbagaan tayo. Gata advice, iti ang namati. It is full, kuna nangarot iti Biblia. Ngam iti advice, iti namati, it is wise. Full of wisdom and knowledge. Kung tinapatpateg kakabsat, yay isa sa una. Nga isu iti makaited, iti solusyon, iti problema. God is our refuge in times of trouble. Awan isabanin. Number 2, God knows your sufferings. God knows your trouble. Apay nga problema ka, apay nga worry ka. Bijay ti adal tayo tay bigat. No, maminsan, gapo, talasag tayo nga rod, tao tayo, maawan jay, us-usto nga panagtalag tayo kiniapo. Umun-una jay doubt. Umun-una jay doubt, iti may isang nga tao, iso nga lalo nga mag-suffer. Numan pa, ribok tayo, problema tayo, katang nga masumbatan. Agtalag tayo lata. Amen. Taadda ti sumbat nga Apo Diyos, ti amin. Alaw na amin, dagitoy, riribok, suffering nga umay, itibiyag tayo, taadda ti plan and purpose na. Amin nga suffering. Kaslaman da ito nga examination nga test di espilaan. Amin nga nabiyag tilubong agdalan iti sufferings. Temptation man wenno anyaman nga problema nga sumangbay iti biyag tayo. It is a testing. Bago tayo nga mapan iti examination di espilaan, agadal tayo pa yung umuna. Agripaso tayo. Bago tayo ag-exam. Tano ag-exam tayo, nga hantay nagripaso, zero, bagsak. So nga kailangan piripaso pa yung umuna, bago tayo ag-exam. Kaya't na Apo Jesucristo na experience na ti sufferings, iso nga itibiyag ti Kristiyano han amin nga bed of roses and chocolates. Diyan dumagamin ti namnamaandag lalo di Hong Kong. Nagadadu ti ato problema na jay number 1 nga problema da kwarta nga maipawit. Umay da di church nga sabasabali nga motive. Number 1 ti amuda isumrekan iti pagka-Kristiyano get full of bed and roses. Full of roses and chocolates. Ngayon haan kakabsat lalo pa nga madado ti problema. Lalo pa nga adu ti madalanan nga riribok iti biyag. No agriribok dan nga dagtan di da mo raramidan dan. Tawag jay nga kakabsat. Nga pada nga katulong di Hong Kong. Ada kwartang di ta kakabsat. Bulodok man di passport mo tayo pang ko isalda. Utangan na amin. Misapay nga motive no apay nga mapan dati church. Utangan da jay meek, humble nga Kristiyano. Iti damdamo awan ti kasla nga discerning spirit ti may isang Kristiyano ala ipabulod na di passport kaduan na nga mapan di bangko. Kalpasan nga maitod na ti kwarta lalo nga nadagdag iti problema. Siyempre may passport na nagan na ribukan iso na iti kolektor. Nakasafety di imutang.
Mutang garot ti bangko, nadupay lang ti nabutangan na nga tattao. So nga, umad, ado ti riribok, hanga malmalpas. Nung kuma, agsardeng isuna. Mapan gisangwanan ni Apo Diyos. Eksaminan na itibagi na. Masolve da ito yung problema. Amen. Buray mayon mano nga utang dita nga sang kabantay no agripaso iti sarita ni Apo Dios iti presensya na bumakbasit pun data nga problema. Ta may isa nga napasamak iti may isa nga kadwami ijay Hong Kong. Gapo iti riribok na kini asawa na, number 1 di asawa na. Nga agsugal. Inton sumangpet agbirok ti naimas nga si Dana. Kasjay nga kasi tinapaspasamak kakabsat. So nga tinaramid na nagala ti adu nga bulbulong batbato. Kit iso ti inluto na. Di may di asawa na. Iso ti impasango na. Imburang itna data nga lamisaan. Pinagsasauan na ti bakit na. Nakarurod dahil nga Kristiyano nga kabsat nangala ti bunang kinamat na tay asawa na. Hindi naman manan di Hong Kong lalalo nga nagadado iriribok na. Sugarol nangala pa iti may kadwa, may katlo, may kapat, may kalima. Yun da ito yung kabsat nakita mi no kasano. Nga nagparintuman imasidag iti sangwanan ni Apo Diyos. Kit nasulbar di problema na. Nga nagadu nga utang nang impaw-paw itna, kinila kayo na. Years after years tinagdaan. Bimasit nga bimasit, dagijay nga utang na. Tatan adadjayon Amerika. Agbibiyag nga rena. Praise God. Hallelujah. Glory to God. Iso nga da ito'y nga sufferings, it is a test. Jesus Christ Himself experienced this all sufferings at the cross of Calvary. Hala nga di jay kakabsat natin pa'y isuna ngem hanga nagtasol. Numaminsan ti tao no maririribukan ado taramidon na nga wagas. Tapno kunana nga maikat dayto nga riribok uminom nga uminom. Ti spirito ti arak. Makariing madagdagdag ti problema na. Iso nga ni Apo Diyos, hanga nagbasol, iti naka-experience, iti suffering, hanga nag-doubt, iso na, hanga nagsarsarita, ti dila conforme nga Apo, binaybayan nakaan. Hindi nabayubay, EJ Cruz. Ama, Ama, inawagan na ni Ama. Why have you forsaken me? Kunana. Diba? J. Cruz. Ng bilang tao di jay. Idi agsapsapper isuna. Bilang tao na ibagana di jay. Isumat iti maibagbaga ti kaadwan nga tao. Aglalo tata. Anya ta agrarang-irang nga problema tata nga panawen. Number 1. Maik-experience tayo dahil panagtugtudo nga nagpipigsa. Nga umaylatan, nag-init, nga makikita tayo pagamuan nagtudo ti nakapigpigsa. Na-experience tayo pa iti kaawan ti danom. Iso nga ura-ura daging matang kami pa iti additional nga tangki. Nagadupay nga drums. May sak talo nga tangki. 5 nga drum, impadawak ko di 3 nga drum kiniipag ko. Pinumno-puno mi dahi ti danom. Katat tanalaplapusanan mo nga rod ti danom. Glory to God. Hallelujah. Those sufferings and temptation kaslaki ni Apo nga naglabasan tayo, nagwagi tayo met gapo kini Apo. Yes. So nga dagitoy nga saksakit nga marikrik na tayo. Ipadubos ni Apo. When ko na tayo.
Our body is the temple of God. Nung lumaminsan, gapo ti kahalub, makahalhalubilo ka. Iti adu-adu nga tao, at dati maalisan ka. Lalo ti trangkaso. Kalaki ni Sister Lourdes Meneses Lopez nga ipag ni kabsat ko. Nagpigsa isuna, karakaraid, aglaba-laba, pagamuan, napigpigsa pa yung na kami. Natibtib ka, dagi tumang na. Dakkel nga tao, suna nga babae. Ng Christian, isuna, namati kinaapo Diyos. Hamo nga mangag daytoy nga agreklamo. Hamo mangag nga away ngay, inapa. No, dati konflik kuno kwa, jay meeting ti senyor. No nagtugaw, agdingdingig lang. Nakita kinya na no, kasano, nga nagbiag bilang isang pasurot ni Apo Diyos. Bigbigat nakaigam ti timbakan walwalis kadakwa mapang kanog dalos ti church ti weekdays. Agitad ti pledge na uray awang kaninan tumartaray to kinyak na awan ti bagas na. Ikamot ata nalapla to sana maggarod bingbingayak mat. Yung nakitak no kasano jay biyag na nga committed na talaga. Kiniapo, jay relasyon na kinaapo Diyos ket talaga nga mabless ka. So nga di time nga nagsakit isuna July 19 iti malem 20 kabigatan na Sabado dito di last week the other week kunada nga critical isunan paduwa tube kan oxygen. Nakitak na pang ko dinalaw talaga nga no kuma COVID time, COVID ti bagada ta narigatan nga nakaanges. Isu nga inikanda ti tube. Bukod jay kuan oxygen. Idi kuan nga dalawok ti Domingon saggay sa ti anges na pati Lunes. Nga nga nagrigat isunan talaga nga inururay na ya pastor nga kabsat na iti Methodist. Kitimbaga ni pastor nga dak dito yan ket marigrigatang kan ate agawid kang kinilon. Tata inbook na pa iti private room isuna. Di pa nang ibubuk na nga karkararag na. In kuan na ti sarita ni Apo Dios. Ng karkararagan na alas 8:30 siguro diyan. 8:36 nag-give upan. Hanen nga nagrigat. No kuma ni katugang idi do hami nga impanya ospital nga mumin kinabakat nan 100. Makitam iti tao nga struggle mga ngani nga matay. Hanapay kaya ti matay ta kaya na makita takpo na. Kaya napay agbiag so ti daw-dawat na kinaapo Dios. Nginawang kabaulan ng tibaginan. Awanin. Nadadal amin nga panangan na, di bagbagis na siguro pagyanan ti kanon. Di saka na nga makapagnan. Nga na-enjoy na ti biyag na, tanaabot na ti 100. Iso nga, iti biyag ti tao, no pass your own paper, one, finish or unfinished, you must have to pass. Amo nga iigaman. Nga ma-check jay maestra. Whether you nabagsak o no, nakarwar ka. No po na ni Apo uray nagsalunat ka, oras mo, agawid ka. Kat kunak jay pastor, adati purpose na no apay inalanan. Tano ang agbasulen. Ta iso nakat na nakapudno kini Apo Dios. Napintas ti biyag na.
nag-enjoy. Iti biyag na, iti panag fellowship na, iti brethren, kaya ti presensya na Apo Diyos. No, the Bible study ni umay. Hanin nga basol, isu nga inalanan. Nalpason ti mission na. Tanagaw awir idi da ito iti adung ubing. Apapo na, kakaanakan na. So nga di may yabagyo kat bag mapan agdalaw iti pampamangkin na. Maturog ka dito iti may isang talungal daw na lima Madina. Madina kay tagaw awiren. Nalpas garo daw jay mission na. Isu nga asyay iti biyag kakabsat na maranasan tayo ti suffering hantay ko mga agbasol. Tani Apo Isu Kristo nga nagbasol. Anya diya kabasulan nga maaramid no. Mariribukan tayo, aksap-sapor tayo, marina tayo ti pain. Dati number 1 datang karurog niya Apo Diyos. Dadya reklamo, anya tinapasamak. Dagito Israelites. Adu ti nga nakadanon di promised land. Gapo iti reklamo ini Moses. Uray ni Moses na iraman. Nga nakaunag iya promised land. Kaapay. So nga dagito nga layon na nga tattao. At damot ti reklamo na. Nyamot dagito nga intod mo nga tattao ng balay mo Apo kanya. Di nagbasulan na. One. So nga usto di jay adal tayo bigat nga kunada dagi Israelites. Inyag na kami dito ay. Baybayan na kami nga matay. Nasisya na ko mga impati na kami pa lang di Egypt. Tanalaplapusan ang kami iti makan, mainom. At agarod purpose ni Apo Diyos. No atay. Tapno, dagito yung Israelites kat makadano ni Jay Promised Land. Nga mga testing da. Kastamat kinya tayo. Ngayon tayo. Nga ma-endure dato nga sufferings. So nga, number 1 dito, endurance. Faith and obedience. Number 3, God is working all the time. Di verse 4, agtag trabaho ni Apo Diyos, kinya tayo. Haan nga maturog ni Apo Diyos. Ti tao, kanayong nga busy. Ado ti alibay na. Ngam ni Apo Diyos, He is always ready to help us. 24 hours, 120 hours, 360 days nakaring ni Apo Diyos. Hana tayo nga baybayan. Basaan tayo di verse 4. Niya ti kunana. Dito'y Ilocano. Di Ilocano tayo nga basaan. Verse 4 kunana. Kastoy ti kunanto. Kinkuana. Kastoy ti kunan ni Jehova. Adtoy ti binangon ko. Rugpuak to. Kiti imulak parutek to. Kit kastoy iti amin adaga. Kunana. Ije Ingles, the Lord said, say this to him, ibagam Jeremiah kini Baruk. This is what the Lord say, I will overthrow what I have built and uproot what I have planted throughout the land. Anya kaya nga sa uwan. God is sovereign. Kukwa na ti amin. Nga dato'y rabaw ti daga uray daytoy mansyon nga impatakder mo. Gapo kinaapo nagkaroon ka ti mansyon. Ngam no kayat na nga ribaon dayta maaramid. Amin. Nga dagito'y dadakkel nga kay kayo. No kayat na nga uton daytoy. Mabalinan na. Ibagbaga na kini barok ken ipalpalagip na. That God is sovereign. God is the God of possibility. Impossible. God is a God of impossible. So daytoy ti ibagbaga na kini barok. Apay nga kasta ti karirinam. Agasan daytoy nga ibagbaga na ni barok. Haya po, kakaasyak pay, kunana.
Inayunan na tiladingit ko. Iti tuok. Nautuyanak iti panagunnoy ko. Ket diak makasarak ti inana. Awan iti inanana. Kan kanayong nga mariribukan iti biyag na. Ay kakasiak pay kunana. Hanga kayat ni Apo di dyan. Nga self-pity. At si self-pity ka. Kutan no, nakaman nga panpansinan. Dagay karubang nga adaba city ang nga nagkinawatan. Baam. Ket no, jibak ng nga tao kat iso inunada. Ijay ospital, wano opisina, hangka maupay. Hangka ngagsalpiti. Ay, nakurkura pa yung gamin, isong handak nga pampansinan. Handak ngay nung una. Adakas jay gamin kakabsat no maminsan. Madi-madi nga ya panunot. Ngom no maminsan mat, bayas mo't dagitoy, gobyerno, opisina, gunan yaman. Ngem kadagitoy awanin. Awanin ti kwa ti bayas. Agiinunawon niya ta oray no agpila ka iti lugan, agpipila kayo. Awan ti kunada pa senyor umun unang. Idi mat ka puro mat senyor ang taglugan. Dati pa nag-eskwela maladawan. So nga ti aramiden da senyor, di regular senyor regular. Demot senyor galing kat iso na lang ti senyor nagado pasurot na mapuna. Napunon jay jeep iti country club. Agong unget da. Hanga maiwasan. Ket siya di magkatakat katawak first time ko ti mapan aglugan ti jeep kanayo na gamin nagtak-taksi. Ta agapapurado ak gapo dagiya tarakun ko. Naira na ngayon kas jay puro senyor kami. Ala, kasano nga hindi nagatibdag na pila. Dada tayo pa diyan ti Caltex. Diyan ti niya diyan na church. Hagre-re-re da diyan tayo likod. Nela diyan senyor, nagado ti abuyot na. Unada aminan. Dahil ti mat kwa, diyan para, ano diyan? One. Adi nang muraramidon na tagungot, magdagit nga senyor. Ala, pinalubusan da pa yung muna nganti may kadwan ngal dawen inornos dan. Uray bangko, uray niya nga lugar. Hanin, nga dapat nga senyor amin, at abal-balut na. Kas jay, itibiyag mo, ikwakuma, yung kukumpunanan ni Barok, apay ngay, may sak nga namati, may sak nga Kristiyano, may sak nga committed king kaawan nga aramidak nga basol ko. Apay nga binaybay anak nga agladladingit, kung nagtutuok, dahi nga problema. Nabanbannog akon, kadagitoy nga riribok, awan ti inanak. Kung kunana. Hain ka nga exempted, uray no Kristiyano ka, kuna ni Apo Diyos. Ngayon, imparipirip ni Apo Diyos kinyana. Nga awan ti imposible. Awan ti imposible kinyana ta isuna ti sovereign. Suna ti making kukwa ti amin. Digya ti palpalagip ko king kabarok. Nga dayta nga problema. Nagtaltalag ka kanya. Naging endure ka dagita nga suffering. At the end of the day, at dati ka ginawakan. Itites na nga rod ni Barok. No, pudpudnumot lang iso nakat mamamati. Tatras na ni Apo Diyos. So nga, awan ti may pagmalmalaki tayo kinaapo. Yes. Nga dagito'y makikita gamin ni Barok. Dagito'y nababaknang. Nga isuda pa iti mangliplipol kanyada. Mangparparmak kinyada. Mangbabasit kinyada. Kastamot tibiyag tayo kakabsa.
No uray no babbabasiton da tayo. Uray no nyararamidon da tayo kinya tayo. Awan imposible kina Apo Dios. Ditoy lang rabaw ti daga dagita. Dagita nga kayamanan, dagita nga worldly things, maawan amin dagita. Ngam ti sakpo sarita ni Apo Dios will stand forever. Amen. Nagmayat dagitoy nga banbanag. No kuma dagitoy nga karirik na ni Barok. Kay kas na adal tay bigat nga seek ye first the kingdom of God. And all these things shall be added unto you. No kuma binirok tay ngumuna ni Barok ni ti presensya ni Apo Dios. Uray na awang katalnan ng gapo itiriribo. Naglagi po na kuma nga ni Apo Dios kat sovereign. Ni Apo Dios kat awan ti imposible kanya na. Amen. Amen. E dyan number 4, kuna na nga ro dito ay gayam ni Nehemiah. John 5:17 dito God is working all the time. Ngayon ni Jesus kuna na John 5:17 simumbat kadakwada ni amak ingingga ita agar aramid ket agar aramid dak ibasa man ibasa man Sister Myla English mo natin. well John 5:17 Kana ito English. Kana ito. But Jesus answered them, my Father had been working until now, and I have been working. Amen. Never Ni stop. Ama kini Apo Isu Kristo kat may sa. Hindi adati rabaw ti daga di jay nga ibagbaga ni Apo Isu Kristo. No anya ti kabailan ni Ama, kabailan ni Anak. Sa iso nangarugat nagkatawan tao. The fullness of God is all within the life of our Lord Jesus Christ. Kung kuna na nga ro dito if God is working, idi dahito unapay nga supana nga lubong nga natatagar arami dakmet agar agtatrabaho na ako Dios agtatrabaho kunana isuhan ka maganagan haan ka nga mariribukan. Nehemiah 9:13 kunana ket kinasaom ida manipod langit ken inted mo kadakwada dagiti nalinteg nga anunuruten ken dagita pudno alinlinteg dagita naimbag nga alagaden kon bilbilin ken bilbilin iso nga awan ti pagdandanagan na kunana ni Barok tani ako Diyos kat trabaho inted na amin dagitoy nga alagaden ken linlinteg iso nga dapat nga awanen ko mati pagreklamoan man sansanuong na ken bagbaga na nga tutuok na nakalipat ni Barok dito nga time nakalipat isuna kit number 4 no apay nga in padubos ni Apo Diyos dagitoy nga ririribo God preserve the faithful. Amen. Di verse 5 una nagarod ditoy di verse 5 should you then seek great things for yourself seek them not for I will bring disaster on all people, declares the Lord. But wherever you go, I will let you escape with your life. Amen. Preserve na dagitoy faithful ni Apo. Apay, no dumteng na Apo Diyos ti hukom. Jay rapture. Maalampay dagitoy nga tagtagikwaem ti rabaw ti daga. No imay ti patay. Maitugot mo nga rod. Maitugot mo nga rod ti papanam. Haan ka makatayaben.
No itugot mo pa'y amin dati nga kayamanan nga mapan ijay lugar nga in preserve na po Diyos ngayon sa gana na para dagito'y faithful hanggang makatayab. Nagdagsunan ngay dagita nga aparador. Dagita nga pagidaan, refrigerator, motor, kutse. Amuyo dati istorya. Ijay Thailand. Di na tayo isuna nagdakkel nga abot inaramid da. Bukod jalungon na nakalungon isuna ang kabil da dyan kama na. Refrigerator na, TV, motor. Ingkatangan dapat ti barbaro nga di pagpapudutanan. Tibakan. Sayang pa'y dagi dyan, inusar ko madagi na bati, pakairanudan na, an-anun na ngay di dyan. Insurot damatan, kurunukon da amin ijay. Abot na, di pangikalyan da kanya na. What a waste! Kuna tayo sayang, kuna tayo pa'y. Di ba usar ko madagi dyan nga mapangka-admission. No kuma Kristiyano tayo. Han-anwen, dagita nga banag, nga kalkalig kagumam, kunana ni Apo Diyos kinibarok. Apay, abirbirok ka, iti pa kay tantanukam, kunana ni Apo, kanya na, di ba? Abirbirok ka ti great things, nga pa kay tantanukam, kunana. Haan kuman, taan mo malipol ang amin, maawan ang amin. Amin nga sansadikwa, amin nga dati lubong maawan ng amin kunana. Kuno gijaya nga namati, malipol da. Takan na yun ti disaster. Ngam sika nga namati, I will preserve you. Tulungan ka, I will spare you. Isugayam dagigyan na palpalabas nga nangyari iti biyag tayo nga iso ti pakatluban tayo, iso ti pakatayan tayo kuma, iso kuma iti banag nga manglapunos iti biyag tayo. Yan nga nga nagbalaygi iti kalaban. Tayo preserve na tayo ni Apo Diyos. Paran to, di lugar, ngayon sagana na, para kinkakin kanya. Amen. What a great God! Nga uray dito irabaw ti daga pagproblemaan na idi nga pag nagyanan ni Eva kinadan nga nagpintas nga lugar the Garden of Eden. Yun niya inaramid da naawan da ijay nga lugar gapo iti baso. Kitaan tayo mo tibiyag ni King Hezekiah gapo ti riribok ni may tibiyag na nga sakit nga nagtalok isuna ti sao na Apo Diyos nagsangsangit isuna. Kat dimawat nga palubusan ng abiyag pa isuna kat inikan na Apo Diyos ti 15 years nga nabiyag. Tamuyo in-preserve na isuna. Tanawan ni King Hezekiah that time mawara-wara dagito'y tao. Mawara-wara dagito'y nga Israelites. Mawara-wara di kingdom da iti. Iso nga in-preserve na ni King Hezekiah kada ti plan and purpose na. Kastamot ni namaan na aman. Nga nagkaroon iti bulutong-bulutong iti biyag na. Sakit-sakit ti skin na. Dinengag na ti dijay imbaga di may samot laeng nga mapangka agdigos. Agdayeg ka ti maminpito, di ta narugrugit na karayan. Inaramid na. So nga kasapulan kakabsat, iti number 1, relasyon tayo kina Apo Diyos. Obedience, kan faithfulness kina Apo Diyos. Tano adda kanya tayo dito'y agbibiyag tayo. Nga dati pagbalbaliwan, iti biyag tayo, amin nga panunot, mabalbaliwan. Amin nga dagitoy kaunggan iti nagyan ti puso tayo mabalbaliwan. Nga agyan iti agyan ditoy nga kaunggan tayo kundi ti pamati tayo kina Apo Diyos. Nothing is impossible to those who believes in seeking
So nga ni Apo Diyos, ket iso na ngay kat kwa. Amen. Hallelujah. At dati ayat na, iti may nga naman niya. Psalms 111:7 kuna nga rod, tani Jehovah nalinteg, God is righteous. Ayatan na ti kinalinteg, God loves the righteous one. Tinalinteg buyaan nanto ti rupa na. Ti amin nga declared righteous nga adati dalisay nga biag na makita nanto ti rupa ni Apo Jesu Kristo. Psalm 63:3 kuna nagarod, tati kinamagayat na pinagayat mo nasaysaya at ngem tibiyag dagiti bibig ko. Idaydayaw kanto kunana. All troubles can aning nga sufferings has a plan and purpose. Adati plano ni Apo Diyos no apay inalaw na daytoy whether you retain to God or fall away in His presence. Aduman tinapasamak iti bibiyag tayo naglabas nga riribok problema ken tayo iti madamang sagsagabaon tayo, God will spare us. Takuna nga rod, God will preserve His faithful. Napili ka. Before the foundation of this earth, napili ka. Diadda ka pelang yaunag ti tiyan ni nanang mo. Pinili na ka. Kuna na pa'y nga rod, yasarita na tatay, nanipot ubingak, ingga na tatanga baketak lakaya, hanak pa'y mat na bisbisinan. Hanak pa'y mat nga binaybayan ni Apo Diyos. Ado ti simangbay nga problema tayo iti biyag tayo, ngem. Magtagumpay tayo, magkakadsa. Adatay pa'y matlang nga si bibiyag. Gusto nga agyaman tayo iti kinaimbag ni Apo Diyos iti biyag tayo. Maminsan man tayo nga kantaon pa'y dahito J. Cruz. Dajay ora di chorus na lang iti basahin iti kantaon tayo. Yaman kami Apo Diyos, kasi kati Diyos nga pagtaltal kami. Yaman kami ti daytoy nga aldaw ta maminsan mananapo Diyos ket matagumpay ti daytoy nga fellowship mi Apo Diyos. Yaman kami ta sika ti pagtaltal kami ti amin mi hallelujah. Lord, may man ti riribok imay man ti riribok iti biyag ni ngem Lord, in-spare na kami, insalakan na kami. Kitagyaman kami, dayatin nakaagas mo kanyami, physically, spiritually, Apo Diyos.
Kat agyaman kami apo ti panangsalak ni mo apo kada kami. Ijay time apo nga wan tinamnamami. Agyaman kami apo ti panagayat mo apo ti maysa ken maysa apo kada kami. Agyaman kami ti banal nga espiritu nga isu apo Dios iti kas manggagayad apo ken mangprotect apo kanyan. Tapno Lord isu ti mangpalagip si kami ket aglilihison apo Dios ti panagnani. Lord, kumapkapot kami apo iti sakaangan apo Dios ti daytoy nga oras. No addaman apo ti hamipay nga na-surrender apo kingka. Naglalo apo ti panagdudwa. Apo ti panagreklamo mi apo. Pakawanan na kami. Lord, isuko mi apo ti bagbagi mi apo kingka ti daytoy nga oras. Tagtalag kami apo kingka. No may man dagiti nga riribok. Sika apo iti pagtalkan mi ti aning-aning. Kawa na po mararamidan mi na oras apo Diyos. So Lord, tulungan na kami apo. Igganama po dagiti iman. No si kami apo ti umigigam kingka. Kat malapunos kami apo Diyos. So Lord, tulungan na kami apo. Nagyay full trust mi apo kingka kat adati puspuso mi apo. Nanyaman na po ti sagsag gabaen apo ti may sakon may sa nami ditoy nga oras Lord. Nangagam niya po dagitoy sarsarita na po sa saon. Lord, in palubos mo apo dagitoy nga panlubok iti biyag. Tapno Lord, o God, umununod kami pa po ti panagtalag niya. Yamang kami apo ti nangagam niya apo di daytoy nga oras. Dijay Lord, pangakom apo kinyan. Ngawa na po imposible kinka. Ito'y nga suffering apo Diyos, kaya mapagbalin mo apo. Nga pagyanan apo iti. Yan ti puspuso mi nga ragko. Yan panakabalin na apo Diyos. Nga pagtagumpayan mi amin apo dagitoy nga daldalanan mi nga naldaw-aldaw apo Diyos. Imbaga mapo no uray o God Lord magna kami ti apoy. Aglangoy kami apo ti napugges nga danum. Adda kang mangisalsala ka na. Kit Lord, agyaman kami dagitoy nga pangako maapo. Tananipod apo ubing kami naranasan mi apo ti rigrigat, rilibok apo ti biyag. Nagdalan kami apo ti dadakkel nga pagsubok. Gana apo tatta. Ngem Lord, agyaman kami iti kinaimbag mo apo ti biyag. Ta sinalak niban na kami apo. Nagkaroon kami apo ti victorious life gapo apo kinka. Tamanipod ita apo Dios pagserserbihan na ka. Sika ti pagdadatunan mi apo ti aming nga panagyaman mi. Amin na po mga panagtalok ni Apo. But Lord, bendisyon naman Apo, si kami amin na po nga datoy, nga nagdingig, Apo ti saritam, nagdayaw, Apo kingka, nga intaton mi Apo, ti amin nga bagbagi ni Apo, ti daytoy nga oras, as a living sacrifice, Father. Lord, nannamaan mi Apo Diyos, gan mamati kami nga, si kami kat nasamit, gan nabanglo nga ayamuom apo. Ita panag-angot, panagkitan apo kada kanya. Lord, thank you for accepting us for today, Father God, as a living sacrifice, Father. In Lord, we believe, Father God, that you will protect us and guide us sa aming paghiwa-hiwalay sa oras na ito, Panginoon. Gabayan mo ang bawat isa. Pagkatapos ng lahat pa nagagawin namin, Lord, bit mi apo ti katagumpayan ti daytoy nga aldaw. Bit mi apo dagitoy nga promise nga imbagam apo ti daytoy nga aldaw ket yaman-yaman pay apo Dios. Bendisyon nga rod apo daytoy nga
nga pagtaingan, dahil aramatan mo nga pagpipelosyepan ng God Lord every Saturday, Father. Binisyo na po dagitoy nga abalayak apo Diyos. Dagitoy apo kalusugan da. Amin na po nga kasapulan da po Diyos. Ket isabot mo apo. Namnamaan mi apo nga ito maminsan nga Saturday ket Lord, maipaduyak-yak mi apo ti kinaimbag mo ti nay sa kinay sa Lord, agyamang kami ti daytoy nga aldaw. Binisyo namat apo ni Pastora Leti nga wan ti daytoy nga aldaw. Nga ramramdakan da apo di panagkasal ni JR kini Jana Panginoon. Agyamang kami apo ti biyag na salaknibam apo ti entero nga pamilya na iti panagbiyahe da apo Dios ti papandaken panagawid da apo ni Holy Spirit ti mangkuyog apo kanyada. Thank you for this day, Father. And bless us all, Father God, with your presence. In Jesus' name we pray. Amen. Natapay ti announcement yo. I-announce yan.